অটোরিকশায় ছাত্রীকে লক্ষ্য করে অভব্য আচরণের ঘটনায় অভিযুক্ত শ্যামল দাসকে অবশেষে গ্রেফতার করল বর্তলা ফাঁড়ির পুলিশ। বৃহস্পতিবার পশ্চিম ত্রিপুরা পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে সংবাদ মাধ্যমকে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানান। পুলিশ সুপারের বক্তব্য অনুযায়ী ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এরপর সদর মহকুমার পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে দ্রুত তদন্ত শুরু করা হয়। তদন্তের অংশ হিসেবে এলাকায় থাকা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয় এবং পরে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। ঘটনাটি সামনে আসতেই রাজ্য তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সামাজিক মাধ্যমে বহু মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নিজেও সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনাকে ঘৃণ্য বলে অভিহিত করেন এবং কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার বার্তা দেন। এরপরই পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সুপার জানান, ধৃত শ্যামল দাসের বিরুদ্ধে মামলার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। जानते हैं कल एक इंसिडेंट हुआ। एक स्टूडेंट जीबी से ऑटो में बोर्ड होके यूनिवर्सिटी में जा रही थी, तब एक पैसेंजर उससे मिसबिहेव किया है, मॉडेस्टी आउटरेज किया है। तो ये तुरंत हम लोगों ने ये खबर मिलते ही एक स्पेशल टीम बना दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ एसडीपी ऑफ सदर एंड ओसी वुमेन वेस्ट। और हम लोगों ने पूरा इसका पिक्चर हमें मिल गया था, वीडियो भी मिल गया था। तो हम पूरा सोशल मीडिया में भी हम लोग ये जो पुलिस फ्रेंड है, पुलिस खबरी है, उन सबको ये शेयर करके और सीसीटीवी जो है वो सब एनालाइज करके हम उस आज सुबह 10:45 AM को उसको अरेस्ट कर दिया है। और एक केस भी ले लिया है इसमें, और नॉन बेलेबल सेक्शन में स्ट्रिक्ट केस लेके उसको कोर्ट में फॉरवर्ड किया है और उसका बेल भी रिजेक्ट हुआ है। अभी वो जेसी में सेक्शन ये 78, 74, 78, 79 BNS और 351 BNS ये स्टॉकिंग का है, आउटरेजिंग मॉडेस्टी है, क्रिमिनल असॉल्ट ऑफ वुमेन, ये सब सेक्शन में। नहीं, ठीक ही है। वो ऐसे ही मतलब लेबरर है, उसका घर गोमती डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन इधर ही रहता है। इधर ही ऐसे कोई ठिकाना नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, लेबर का काम करता है। ऐसे ही बोल सकते कोई मतलब फैमिली नहीं है उसका। यहाँ पर कहाँ पर है? यहाँ पे मतलब उसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। एक बार बरतला में रहता है, एक बार जीबी में रहता है, काम मिलने से छोटा मोटा काम कर देता है, ऐसा। এই ঘটনায় প্রশাসনের তৎপরতায় স্বস্তি পেয়েছেন অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষ। তবে একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে পথে ঘাটে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে। পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা প্রতিরোধে নজরদারি আরও জোরদার করা হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ঋদ্ধি নেটওয়ার্ক।